bekas. Didn't even get to cross. Selamat sore teman-teman Indonesia. Kita lagi main di taman. Ada Minju, suami ibu mertua sama Minju juga. Nah, aku liatin view-nya ya. Jinju paling suka sama itu apa sih namanya ya kalau di Indonesia, balon sabun. Alhamdulillah sekarang di Korea ya, khususnya di daerah aku ya, udah mulai aman sih. Makanya kita keluar sore-sore. Semoga Indonesia juga cepat bangkit ya, cepat sembuh juga karena corona juga. Indonesia bisa fighting. Suaranya harus gede. Gimana ya? 비싸요? Kamu bisa? 좀 비싸. 비싸도 sedikit lagi. 아직 벚꽃이 많이 있습니다. 너무 예쁘다. 비가 날까 오랜만에 하니까. Aku baru pertama kali lihat sakura. Enggak, maksudnya di Indonesia kan nggak ada. Di Korea ada sakuranya. nanti coba lagi. 네. 이거 뭐야? 이건 안다. 펜지. 펜지? 어.
toilet. Toilet? Aku nggak tahu. Ya bagus soalnya tempatnya. Taunya toilet. Oh my god. Nih, soalnya kayak gini nih sayang. Ini bentuknya kayak gitu cantik. Gini. Foto enggak? Ya, foto kayaknya bagus deh. Di sini alat olahraga selalu ada di mana-mana. Ya, dimanapun ada tersedia. Jadi siapa aja yang mau olahraga, ayo sini. Bagus-bagus lagi alatnya. Ya, cukup lah. Dulunya asli ini kereta apinya jalan. Sekarang tidak pakai, jadi bikin ini park. Taman. Itu potongnya juga unik. Hah? Cah, lewat sini yuk. Ini Apa? kepala Pak. Orang kepala. Kepala orang. Di sini namanya 포항철길숲. Yo, jadi 포항철길숲. Pohang. Studio. 스튜디오. 선우이를 딱 들고 있어. 야, 니 어떡하라고 그 손만 딱 들고 있노? 여기 들었다. 못 올라. Wow, betul. 하나. 날씨가 추워져서 이제 집으로 돌아가야 될 것 같아요. 구독해주세요. 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 Like, comment. 일로 올라가야지. 계단으로. 계단으로 올라가야지.
Didn't even get to cross. Lagi mengatur keseimbangan. Nggak seimbang guys. Oh ini buat Rika, Eci. Ayo, kapan datang ke sini? Buat teman aku, Sek. Gitu. Oh, salam. Annyeonghaseyo dari Korea. Baca. Bye bye. Bye bye. 바이바이 해줘. Bye bye. 다음에 봐요. 바이바이. 안녕. 안녕.